मो स्वप्नर गाड़ी जदि किणवा चाहिए कारप्लेक्स रु किणी कहीं मु 10,000 डीपी दिए 20,000 डीपी दिए 50,000 डीपी दिए एमती की जीरो डीपी भी आम गाड़ी डेलीवरी करूँ जदि स्पॉट रे गाड़ी बुकिंग कर मान को मु 10,000 कैशबैक देवी 10,000 टकर कैशबैक देवी 10 लीटर फुएल आज्ञा देवी प्लस आपणकर बुकिंग रो गिफ्ट देवी डेलीवरी रो गिफ्ट देवी जदि आपण माने ड्राइविंग जानी ना फ्री होम डेलीवरी सिस्टम ऑलवेज मुझे लागू जय जगन्नाथ आजिका ये अवसर में आपण मैंने आम पाखे उपस्थित होती मु बहुत बहुत आपण मान धन्यवाद कहीं आपण माने आपण मानकर जो माने सहायता एवं साहाय्य आम आपण मान लोड़ुलु आज्ञा आपण मैंने जानते विगत दिन में कारप्लेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जे कि गोटे ट्रस्टेड ब्रांड है कि गोटे प्रियन शोरूम भाया काम कर ऑल ओवर ओडिशा रे लोक मान पाखे विश्वास जन्म किंतु आउ गोटे बढ़िया जिनस आपण सामना करी आपण मैंने भाभी पारे जे से जिन कारप्लेक्स आपण मान सहयोग माने कौन करी ना आपण मान पाखे मुझे आपण मान पूर्व कही आसती जे कि आपण मान पाखे आम गाड़ी पहुँचे पारू आपण मान पाखे आपण मान सुविधा जहाँ भी अच्छे आम असुविधा असुविधा बुझे पारू से भाया जगह आम गोटे मिडिल पोजिशन रे ओडिशा गोटे मिडिल पोजिशन रे आजिका डेट आम गोटे लोकेशन रे आम गोटे प्रियम शोरूम खोलीचु जोटा कि कारप्लेक्स आपण इंडिया ए यूनिटी ऑफ कारप्लेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आप जानी आजिका डेट रे 2026 रे आपणकर मे 3 रे ओपनिंग हो गला आज्ञा आउ आपण मानकर जो जगह ओपनिंग होती जोटा कि औपदा पानी कोइली पाखे आप ओपनिंग होती पानी कोइल टू टुवर्ड्स आपणकर 2 किलोमीटर डिस्टेंस भीतर जाजपुर रास्तार गले आप पड़ो कहीं आम एमती जगह गोटे गोटे लोकेशन आम कलु जो कि मिडिल पोजिशन रे जोटा कि केउंझर को पाख हम जाजपुर को पाख हम बारिपद को पाख हम भद्रक को पाख हम चांदमाली को पाख हम प्लस आपणकर बालेश्वर को पाख हम हाँ आउ आपणकर एमती कि चंडीगढ़ को भी पाख आज्ञा हम से भाया जगह आम करूँ जोटा कि आपण मैंने भावुले कि कारप्लेक्स एत बाटर आज्ञा अच्छी 200 किलोमीटर दूर आज्ञा अच्छी आम जब गाड़ी किणु आम मन पसंद गाड़ी जब किणुचु आम मन कथा बुझे ना ना कि आपण मैंने पाखु कारप्लेक्स आज्ञा पलि आज्ञा जोटा कि यूनिट ऑफ कारप्लेक्स जो कारप्लेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यूनिट ऑफ कारप्लेक्स बढ़िया कथा आप कहले आज्ञा कंपनी गोटे ट्रस्टेड ब्रांड आगुरी वीडियो माध्यम कही गोटे कंपनी ट्रस्टेड ब्रांड कारप्लेक्स इंडिया गोटे ट्रस्टेड ब्रांड आज्ञा आप सब कही जदि आप कारप्लेक्स गोटे गाड़ी किणुंट आप फैमिली सहित जड़ित होकर रोचे आज्ञा खाली नुह आप गाड़ी किनीदे तापर आपण मानकर सेवाई आम उपयोगी नुहे सेटा नुह आज्ञा आफ्टर सेल सर्विस आम आप जोगे दौर आज्ञा ये जिनसा अच्छी सेमती कि आज्ञा कारप्लेक्स इंडिया यूनिट ऑफ कारप्लेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आपण मान पाखे जो आपण कारप्लेक्स पाउले सेवा और सहयोग पाउले निश्चित मात्रा से सेवा सहयोग पाइबे गोटे बढ़िया कथा आपको कहूँ गोटे सब चिंता करेंगे गोटे प्रियम शोरूम टू गाड़ी किणवे गोटे विभिन्न प्रकार ब्रांड आप गाड़ी किणुच्च हिंडाई ठू आरंभ कर होंडा ठू आरंभ कर मारुति आरंभ कर विभिन्न प्रकार ब्रांड आप गाड़ी किणवे से मैटर नुह आज्ञा किंतु गोटे ट्रस्टेड ब्रांड जोटा कि आपण मानकर सेवारे प्रति माने सर्विस देला परे गाड़ी नेला परे आपण मान पाखरे आपण पाखरे पहुंच ए जिनस मेन थिंग्स है कारप्लेक्स सब चाहे मध्यवित्त परिवार हूँ गरीब परिवार हूँ आपंकर हाई लेवल प्रोफाइल लोक हूँ जदि मो स्वप्नर गाड़ी मु सब कही आस आज्ञा यहीटा मोर स्लोगान आज्ञा कारप्लेक्स इंडिया यूनिट ऑफ कारप्लेक्स इंडिया आपण माने यही स्लोगान को रखु मो स्वप्नर गाड़ी आज्ञा मो स्वप्नर गाड़ी जदि किणवा चाहिए कारप्लेक्स रु किणी कहीं मु 10,000 डीपी दिए 20,000 डीपी दिए 50,000 डीपी दिए एमती कि जीरो डीपी भी आम गाड़ी डेलीवरी करूँ किंतु किसी टर्म एंड कंडीशन आ जाए जदि आप प्रोफाइल भल अच्छे प्रोफाइल स्ट्रंग अच्छी निश्चित मात्रा रे आम आपन को जेकोनी मात्रा आप सिक्यूरीटी हूँ
ଆପଣ ଗୋଟେ ଆପଣ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାନେ ସିନିୟର ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଦେବୁ କୋଉ ବ୍ରାଣ୍ଡର ହୁଣ୍ଡା ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହୁଣ୍ଡାଇ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣ ମାରୁତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣ ଭୋଲ୍ସ ୱାଗନ୍ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଟୟୋଟାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ରାଣ୍ଡର ଗାଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମିଳିପାରିବ ପ୍ରିୟନ୍ ଶୋରୁମ୍ରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫାସିଲିଟି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶୋରୁମ୍କୁ ଯିବେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଏଇଟା ମୁଁ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ଟୟୋଟା ଶୋରୁମ୍କୁ ଗଲେ ଟୟୋଟା ବ୍ରାଣ୍ଡର ଚୁଜ୍ କରିବେ ମାରୁତି ଶୋରୁମ୍ ଗଲେ ମାରୁତିର ବ୍ରାଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଚୁଜ୍ କରିବେ ହୁଣ୍ଡାଇ ଗଲେ ହୁଣ୍ଡାଇର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଚୁଜ୍ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରିୟନ୍ ଶୋରୁମ୍କୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ଗଲେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ରାଣ୍ଡର ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେନ୍ ଥିଙ୍ଗ ଫାଇନାନ୍ସ ନିଶ୍ଚୟ ମାତ୍ର ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଫାଇନାନ୍ସ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନିଶ୍ଚୟ ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଭଲ ଅଛି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖ କରି ରଖୁଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ 750 ଏବଂ ସିଭିଲ୍ ଥିବ ଆପଣ ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଥିବେ କି ଆଇଦର ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଭଲ ଥିବ କି ଆପଣଙ୍କର ଆଇଟି ଜିଏସ୍ଟି ଫାଇଲ୍ କରୁଥିବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି କାର୍ଫ୍ଲେକ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ୟୁନିଟି ଅଫ୍ କାର୍ଫ୍ଲେକ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କମିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 0 ଡିପିରେ ଗାଡ଼ି ଦେବି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନର ଭେହିକିଲ୍ କାର୍ଫ୍ଲେକ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆଠୁ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ଆଫ୍ଟର ସେଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଉପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଆଜ୍ଞା କଷ୍ଟମର ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ମୁଁ ଗାଡ଼ି କିଣିଦେଲି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ମୋ ନାଁରେ ଗାଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ହେଇପାରୁନି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହେଇପାରୁନି କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ସବୁ ଆର୍ଟିଓ ଅଥରାଇଜ୍ ଡିଲର ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଜିନିଷ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯୋଉ କଷ୍ଟମର ଭାଇମାନେ ଗାଡ଼ି କିଣୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରିୟନ୍ ଶୋରୁମ୍ରୁ ଗାଡ଼ି କିଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଇଏ ଆର୍ଟିଓ ଟୁ ଅଥରାଇଜ୍ ଡିଲର ନା ନାହିଁ ଆର୍ଟିଓ ଅଥରାଇଜ୍ ଡିଲର ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 370ରୁ 80 କି 400 ଶୋରୁମ୍ ଆଜ୍ଞା ହେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆର୍ଟିଓ ଅଥରାଇଜ୍ ଡିଲର ମାତ୍ର 5ରୁ 10 ଖଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ହେଇପାରନ୍ତି ଆର୍ଟିଓ ତାଙ୍କୁ ପରମିଟ୍ କରିଛି ଯେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଜମି ଗୋଟେ ବିକ୍ରି କରିଦେବି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଜାଗା ନେଇଯିବି ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ 10 ଖଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରିଦେବି ସେଟା ମ୍ୟାଟର ନୁହେଁ ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ସର୍ଭିସ୍ ଦେଇପାରିବେ ଏଟା ଭଲ କଥା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କୁ କହିବି ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆର୍ଟିଓ ଅଥରାଇଜ୍ ଡିଲର ଆର୍ଟିଓ ପରମିଟେଡ୍ ହେଇଥିବ ଆଜ୍ଞା ଡିଲର ଯେଉଁମାନେ ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରିପାରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ କାର୍ଫ୍ଲେକ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ ଗୋଟେ କଥା ନୂଆ ଆପଣ ମାନେ ଜଏନ୍ କରିଛି ଆପଣ ଯାଜପୁରରେ ଏ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ କାର୍ଫ୍ଲେକ୍ସ ଆଜ୍ଞା ଇଣ୍ଡିଆ ସବୁବେଳେ ମାନେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ବି ନେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ମାନ୍ୟତା ଅଛି 12 ମାସ 13 ପର୍ବ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ମାନେ ଏତେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପର୍ବ ଆଜ୍ଞା ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଗଣପର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ରଜ ପର୍ବ ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି ଆଜି କାର୍ଫ୍ଲେକ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଯାଜପୁର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ହେଇଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ କାର୍ଫ୍ଲେକ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯଦି ସ୍ପଟ୍ରେ ଗାଡ଼ି ବୁକିଂ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ସ୍ପଟ୍ରେ ଗାଡ଼ି ବୁକିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ 10,000ର କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ଦେବି 10,000 ଟଙ୍କାର କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ଦେବି 10 ଲିଟର ଫୁଏଲ୍ ଆଜ୍ଞା ଦେବି ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ବୁକିଂର ଗିଫ୍ଟ ଦେବି ଡେଲିଭରିର ଗିଫ୍ଟ ଦେବି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଫ୍ରି ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଲୱେଜ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ କରିବି